যতনানো খুলুমবাইকা মিয়া 23 তারিখ অক্টোবর 2025 সাল মারিব ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক বন যে লোকরক ফাইয়ে জবাব দফা হানি বাগৈ নখরৈ জবাব ফাইকা আং পয়লানো বরনো খাকা হামতে হামজাগমা ইয়াফার তামনি হিমকাকাই মিয়ানি আহাই সাকসেসফুল বন তিনি দফানি বাগৈ মকাইছা লাইবুমা মুই তঙ্গানো তামনি হিমবা ত্রিপুরা হাস্তেও সিভিল সোসাইটি বাই কবকজাক অন্তি বন তাবুনো পয়লা এবং মোসে সাকসেসফুল উংখা হেনে আং খাখালাयो आं खरकजा सिविल सोसाइटी नि उंगै आं सानानै नायो सारा त्रिपुराव सिविल सोसाइटी नि कबंगा बाय जेबा बेखाय थायो लुकुर अबन्न सक्सेसफुल खालायनायनि बागै पिकेटिं खालायगा एवं सातुम गोब्राब हियावै आसुबै सिरिगलायगा जिनि मानथाय मारिनाय जोंनि बांलादेशी गो बेक पोस्ट बेक नि जे स्लोगान तिसालायगा इन लाइन पारमिट मारिनाय हिंसाका रोमानि स्क्रिप्ट न कक बरक बाय सैनानि मा गसिनाय मा सागलायनाय हिनि जे साका आं बरकनो जत्ननो खाका हाम दावायसादि फालियो तबे कायसा ब्लाइखाय खारनांमानि क मेया जखन पास्ता लाई थांका जिनि पिकेटिं किसु जागावखाय जों रसाय नाका सालहाबाय हिनै अ जरावनो कमलपुरनि शान्ति बाजाराव कायसा ब्लाइखाय दुखजनक घटना गथिका आरो किसु बरक थांलायै आरो जे घटना गथिका दा आरो जे संघर्ष मुलायखा मो ब्लाइखायनो खारनांमानि क एवं अ घटना ब्लाइखायनो सेलेगमा चिन्जा घटना आं अमनो ब्लाइखायनो जाजाग्लिया ताइ खाफुरजाग्लिया तानि हिनबा अ घटना परिकल्पना दा खालायै अन्ति खालायजाखा अब जों साइमेया अब तजन्त खायना नुथु मिया हर आं डिजिपि बाय कक सालाय आरो नियन्त्रण खालायना बाय बाय कक वाइ कक सालायका एवं लोकेल सिनि बररक बाय कक सालायका एवं हरनयतेन पर आरो नियन्त्रण फाइका एका अम ब्लाइके दुखजनक घटना आरो किसु आकाशुनान थांतिनिव आरो नुकजाका जे भिडिओ अभिजित मजुमदार ब सागर दुखुमांखा ताइ खरकसे एसडीपु समुद्र दा बर्मा ब सागर दुखुमांखा ताइ इंजिनियर अनिमेश साहा बबो ब्लाइके सागर दुखुमांखा ताइ किसु बरक आयन दिगो ताइ खाचा बखागो चंगनुखा अजित देवबर्मा द याकंगो इंजु तुंखा ब्लाइके दुखुमांखा बताव कोलाय हॉस्पिटल तंगो ताइ केसा नव कुमार देवबर्मा बबो आरो इंजु तुंखा बुजाखा मारखायै तारपरका कासामिया देवबर्मा बरो अब बिनि डाकनाम एका बिनि आसर मुंखा ताबु साइमेयाको ताइ केसा दरियन देवबर्मा बबो मारखे बुजांमानि ताइ गोबां बरक तिरं नांजाक दङ होनना जों खबर मोनखा आं दिनै थायो थानानै नायमानि दा फुङो दिजि बेकक सामानि बसाका सिचुएशन ताबु नर्माल फाइसुयाको आपनि दिनै सासा खुल खायदि खानाव थांखाखाय जानाय हिनि सामानि बागै दिनै आं कमलपुरनि शान्ति बाजार आमजायाव थानानै दंमानि अब दिनै खुल खायदिका खानारबो जों थानानै आरो जायदबनाय दा कायसा ककंखा गोबांमा आरो मिडिया रग मिया साका जे जों बाय फुटानि बागै जे आगरतला सहर तीनटानि बिसिङाव जोंनि तीनटा लाइखा किसा 3:15 व जों जिनि पिकेटिं न उठौगरिखा गोबांमा खरकसा एमपी तै गोबांमा एमएलए तै गोबांमा जारा वान्ति दफानि सिभिल सोसाइटी रबर कायसा पयमुनारका जे बाय फुटा तंगो नर किसा तिनि अमन किसा कन्सिडार खायदाखाय आगरतलाव एका ब्लाइखे जों खाफुरनाय हिंसामानि बागै जों जत किसुनो वानसुमानि बिसिं तै खायै जों अबनो मिया तीनटा बिसिङा आगरतलानि जे चिनि पिकेटिं जों रसाका किन्तु चिनि बन्न जों रसायनाया किन्तु किसु सोशल मिडिया बा किसु न्यूज पेपर जोंनि बन रस जाखा अन्ते हिने आबैबो खायदो किसु बरक सोशल मिडिया साव दाबि मायनो बन उठका अतिर गोबांमा काचिन आगिनि न साख्लाय जाक जों 24 घन्टानि बन काचिन त कुन जागा बन ब रसाया कुन जागा को यस्तो पिकेटिं कायसा फेस्टिभल वान्ति त फरंनि बागै बनि रिक्वेस्ट नि बागै आबना सिमसेति सदागो आं खाखलायो चिनि बुबा गराबे बांमिया कक सालायका के बुबा गराबो सागा पीसफुल जे चिनि मुभमेन्ट अमन ब खाफुर जाका ते गोबांमा सिभिल सोसाइटी नि बरोबर कक सालायका बरोबर के जतना खाफुर जाबैका जारा चिनि मियानि जवाब आहा दफानि बागै चिनि मानथायनि बागै एवं चिनि तिब्रासे एकर्ड नि इमप्लिमेन्ट खालायनायनि बागै एवं बांलादेश नि बरक हाबै चिनि हा सेगि तंफायनाय चिनि मानथाय सेगि तंफायनाय केन्द्र सरकारनि मिनिस्टार अफ होम एफेयार्स नि जे नोटिफिकेशन तै बन नायतुगै तिख्लाय बन हावर हनानि बागै जे जवाब फाइका बर्न तसा आहाय नाहाय अनि खाकाहाम तै हामजांमा याफारै तै खुलमा याफारै अनि कक मुसरि नंसुतुन
तावाइसा नरबाय आहाय बाहाय मालायफिनाय जतना गाहाम गोरों दंदै हामबाय खुलुमबाय। नमस्कार। গতকাল 23 অক্টোবর সারা ত্রিপুরা সিভিল সোসাইটির ডাকে যে বন আহ্বান করা হয়েছিল, সেই বনে যারা এসে পিকেটিংয়ে এসেছেন এবং আমাদের দাবি নিয়ে যারা আন্দোলনে সামিল হয়েছেন, প্রথমে তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং এটা একটা ত্রিপুরার ইতিহাসে একটা সিভিল সোসাইটির ডাকে যে এত সাকসেসফুল যে বন হয়েছে, এটা ত্রিপুরার ইতিহাসে একটা নজিরবিহীন হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি। আরও একটা দিক হলো, যখন আমরা কালকের বনটা শেষের দিকে প্রায় 5টার পরে আমরা কোন জায়গায় পিকেটিং উঠিয়ে নিয়েছি এবং আগরতলা শহরে আমরা 3টার দিকে বাইফুটার জন্য আমাদের পিকেটিং উঠিয়ে নিয়েছিলাম। ঠিক 5টার পরে যখন গুডলির সময় কমলপুরে শান্তিবাজার এলাকায় কিছু লোক গিয়ে সেখানে গন্ডগোল করার চেষ্টা করেছিল এবং করেছে, এবং উভয় পক্ষের সংঘর্ষে অনেকজন আহত হয়েছেন এবং এটা খুব দুঃখজনক ঘটনা এবং আমি এর নিন্দা করি এবং এটা সুস্থ তদন্তের জন্য দাবি জানাচ্ছি। এবং এখানে যারা আহত হয়েছেন কর্মকর্তারা রয়েছেন বিডিও অভিজিৎ মজুমদার, এসডিপি সমুদ্র দেববর্মা এবং ইঞ্জিনিয়ার অনিমেষ সাহা। আমি তাদের প্রতি গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছি যে এখানে তারা ওই সংঘর্ষ থামানোর জন্য তারা ইনজুর হয়েছেন, তার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করেছি এবং যারা ঘটনা ঘটিয়েছেন তাদের প্রতি আমার নিন্দা রইল। আমি হাসপাতালে গিয়ে তাদেরকে দেখতে যাব এবং খুব শীঘ্র খুব তাড়াতাড়ি আমি যাব সেখানে। অপরদিকে আমি আরও খবর পেয়েছি এলাকার সারা রাত আমি সেখানে আমাদের লোকদের সঙ্গে কথা বলেছি। অজিত দেববর্মা উনি ইনজুর্ড হয়েছেন, ওনার পায়ে আঘাত পেয়েছেন, উনি কোলাই হাসপাতালে বর্তমানে চিকিৎসাধীন। নবকুমার দেববর্মা উনি খুব ইনজুর্ড হয়েছেন, ওনাকে খুব মারপিট করা হয়েছে। কাশ্মীরা দেববর্মা ওনার ডাক নাম, উনিও ইনজুর্ড হয়েছেন। আরও দরিয়ান দেববর্মা উনিও ইনজুর্ড হয়েছেন বলে আমি জানতে পেরেছি। আমি আজকে স্পটে যাওয়ার জন্য আমাদের সম্মানিত ডিজিপির সঙ্গে আমি সকালে কথা বলেছি। উনি সেখানে সিচুয়েশনটা এখনও নর্মাল হয়নি বলেছেন অপেক্ষা করার জন্য। তাই আজকে আমি শান্তিবাজারে যাচ্ছি না, আগামীকাল পরশুর দিন আমি সেখানে যাব এবং এখানকার লোকের সবার সঙ্গে আমি কথা বলবো, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলবো এবং আহতদের আমি দেখার জন্য হাসপাতালে যাব। তাই আমি শেষে এই কথাই বলবো, ত্রিপুরার শান্তি সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য এবং এখানে উভয় জনগোষ্ঠীর সহাবস্থানের জন্য আমরা যে দীর্ঘকাল আমরা চেষ্টা করে আসছি সেটা যেন বজায় থেকে আমরা যে অধিকারের জন্য লড়াই করছে এটা আমাদের সাংবিধানিক অধিকার এবং এটা গভর্নমেন্টের সঙ্গে চুক্তি করে যে শর্তগুলি এখনও বাস্তবায়ন হয়নি তার দ্রুত কার্যকরী করার জন্যে আমাদের এই সংগ্রামটা আমরা সিভিল সোসাইটি থেকে আহ্বান করেছিলাম, সেটা সফল হয়েছে এবং আগামী দিন আমরা পিসফুল আরও শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করার জন্য চেষ্টা আমরা করব এবং শান্তিবাজারে যে ঘটনা এটা পূর্ব পরিকল্পিত হইতে পারে এবং আমি আবারও পুলিশের নিকট আহ্বান করব এবং দাবি জানাবো যে এটা সুস্থ তদন্ত করে যারা জড়িত যেই হোক তাদের কঠোর শাস্তি যেন ব্যবস্থা নেওয়া হয় এবং করা হোক। সবাইকে নমস্কার।